எசேக்கியேலின் புஸ்தகம் 37ஆம் அதிகாரம் 13-14. Book of Ezekiel chapter 37 verses 13 and 14. ఎహెస్కేలు 37వ అధ్యాయము 13-14 వాక్యములు. என் ஜனங்களே, நான் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை உங்கள் பிதாக்கள் பிரேத குழியிலிருந்து வெளிப்பட பண்ணும்போது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். என் ஆவியை உங்களுக்கு வைப்பேன், நீங்கள் உயிரடைவீர்கள். நான் உங்களை உங்கள் தேசத்தில் வைப்பேன், அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. இந்த அதிகாரத்தில் ரெண்டு காரியங்களை பார்க்கிறோம். In this chapter we find two things. ఈ యొక్క అధ్యాయములో రెండు కార్యములు మనం చూస్తున్నాము. முதலாவது, கர்த்தர் எசேக்கியேலை அழைத்து எலும்புகள் நிறைந்திருக்கிறதான ஒரு பள்ளத்தாக்குக்கு கொண்டு போகிறார். First of all, the Lord called Ezekiel and took him to a valley full of bones. మొదటగా ఎహెస్కేలును ప్రభువు తీసుకొని వెళ్ళి ఈ యొక్క ఎముకలు నిండి ఉన్నటువంటి లోయలోనికి తీసుకొని వెళ్ళుచున్నాడు. அடுத்தபடியாக 16ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Verse 16. 16వ వాక్యము. மனுபுத்திரனே, நீ ஒரு கோலை எடுத்து அதினை யூதாவுக்கும் அதை சேர்ந்த இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் அடுத்தது என்று எழுதி, பின்பு வேறொரு கோலை எடுத்து அதிலே எப்பிராயீமுக்கும் அதை சேர்ந்த இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் அனைவருக்கும் அடுத்த யோசேப்பின் கோல் என்று எழுதி. அடுத்த காரியமாக எசேக்கியேலை அழைத்து கர்த்தர் ரெண்டு கோல்களை ஒன்றாக்குகிறார். Then the Lord called Ezekiel and he took the two sticks and made it one. తర్వాత ఎహెస్కేలును ప్రభువు పిలిచి రెండు కర్రలను ఒకటిగా చేయుచున్నాడు. இந்த அதிகாரத்தில் மூன்று காரியங்களை அடிப்படையில் நாம் பார்க்கலாம். We can read this chapter on the basis of three things. ఈ యొక్క అధ్యాయములు మూడు విధమైన కార్యములు మనము చూడగలుగుచున్నాము. இந்த செய்தியானது ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் ஒரு வேத பாடத்தை போல் காணப்படும். ஆனாலும் நமக்கு ஒரு செய்தி உண்டு. This message may appear as of a Bible study, but we have a message in this. ఈ యొక్క వర్తమానము అని చెప్పున్నది బైబిల్ పాఠం వలె కనపడును. అయినప్పటికీ కూడా మనకు ఒక వర్తమానం ఉన్నది. மனதில் நன்றாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த அதிகாரத்தில் மூன்று முக்கியமான காரியங்களை பார்க்கலாம். அந்த மூன்று காரியங்களை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். We have to keep this in our mind. Three things are found in this chapter. Therefore we have to keep these three things in our mind. ఈ యొక్క అధ్యాయములో మూడు విధమైనటువంటి కార్యములు మనం చూడగలము. మూడు విధమైన కార్యములు మన యొక్క మనసులో ఉంచుకొనవలెను. முதலாவது காரியம், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இன் சிறையிருப்பு நீங்குவதை நாம் பார்க்கலாம். Firstly, we can find the captivity of the children of Israel being removed. మొదటి కార్యము ఇశ్రాయేలు యొక్క చెరసాలలో నుంచి బయటకు తీసుకుని వచ్చేది చూస్తున్నాము. கர்த்தர் அவருடைய சிறையிருப்பை மாற்ற போகிறார் என்று அவர் சொல்லுகிறார். God, he said that God is going to change their captivity. యెహోవా వారి యొక్క చెరసాలను మార్చబోచున్నాడు అని చెప్పుచున్నాడు. அதை பற்றி தான் நாம் இப்பொழுது வாசித்தோம். உங்களுடைய பிரேத குழியிலிருந்து நான் உங்களை வெளியே வர பண்ணி நான் உங்களை திரும்பவும் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு கொண்டு போவேன். That's what we read, saying that I will take you, I will bring you from the old grave and will take you to the people of Israel. నేను సమాధులను తెరచి సమాధుల్లో ఉన్న మిమ్మును బయటికి రప్పించి మరలా మీ యొక్క ఇశ్రాయేలు దేశమునకు తీసుకొని వెళ్ళేదను. அடுத்தபடியாக இவர்கள் ஒரே தேசமாக ஒரே ஜாதியாக மாற்றப்பட போகிறார்கள். Nextly, they are going to be changed as one nation. తర్వాత వీరు ఒకే దేశస్థులను ఒకే జనముగా మార్చబడబోచున్నారు. அதாவது அவர்கள் சிறைப்பட்டு போகும்போது அவர்கள் அந்த ஒரு தேசம் ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டது. வடதேசம் தென் தேசமாக அவர்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். That is, when they were taken as captives, they were divided into two nations, as the north and the south. వారిని చెరపట్టుకొని పోవచ్చున్నప్పుడు ఆ యొక్క దేశము రెండుగా విభజింపబడి ఉన్నది. ఉత్తర దక్షిణ భాగములను విభజింపబడి ఉన్నది. ஆனால் அவருடைய சிறையிருப்பு திரும்பும்போது அவர்கள் மறுபடியுமாக ஒரே ஜாதியா ஒரே தேசமாக மாறுவார்கள். When they shall return from their captivity, they shall be turned as one nation. వారు మరలా చెరసాలలో నుంచి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఒకే దేశముగా మార్చబడబోచున్నారు. 22ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Verse 22. 22వ వాక్యము చదువుకునేదము. அவர்களை இஸ்ரவேலின் மலைகளாகிய தேசத்திலே ஒரு ஜாதியாக்குவேன். ஒரே ராஜா அவர்கள் எல்லாருக்கும் ராஜாவாக இருப்பார். அவர்கள் இனி இரண்டு ஜாதிகளாக இருப்பதில்லை. அவர்கள் இனி இரண்டு ராஜ்யங்களாக பிரிவதும் இல்லை. ரெண்டு ஜாதிகள் ஒரே ஜாதியாக மாற்றப்படும். Those two nations shall become as one nation. రెండు జనములు ఒకే జనముగా మార్చబడబోచున్నారు. மூன்றாவது, அவர்கள் மத்தியில் ஒரு ஆலயம் கட்டப்படும்.
Thirdly, a temple shall be built in the midst of them. మూడవదిగా వారి మధ్య ఒక దేవాలయం కట్టబడును. 28 வசனத்தை வாசிப்போம். Verse 28. 28వ వాక్యం చదువుకొనేదాము. அப்படியே என் பரிசுத்த ஸ்தலம் அவர்கள் நடுவிலே என்றென்றைக்கும் இருக்கும்போது நான் இஸ்ரவேலை பரிசுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள் என்கிறார் என்று சொல் என்றார். அவர் ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை, ஒரு ஆலயத்தை அங்கே அவர் கட்டுவார். They, the Lord, shall build a sanctuary or a temple. అక్కడ పరిశుద్ధ స్థలమును దేవాలయమును వారు కట్టెదరు. மறுபடியுமாய் நான் சொல்லுகிறேன் அந்த 3 காரியங்களை. Again I would like to tell those 3 things. మరలా ఆ యొక్క 3 కార్యము నేను చెప్పుచున్నాను. எசேக்கியேல் உரைத்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தை. These were the prophetical utterance of Ezekiel. యెహెజ్కేలు ప్రవచించినటువంటి ప్రవచన వాక్యములు. முதலாவது, சிதறடிக்கப்பட்டதான இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மறுபடியுமாக அவருடைய சொந்த தேசத்துக்கு வருவார்கள், சிறையிருப்பு நீங்கும். First of all, the scattered Israelites shall return to their homeland and their captivity shall be removed. మొదటగా చెరదరగొట్టబడినటువంటి ఇశ్రాయేలు జనులందరినీ కూడా ఆ యొక్క వారి దేశమునకు తిరిగి వచ్చేదరు. అప్పుడు ఆ యొక్క చెరసాల విడిపింపబడదురు. இரண்டாவது, அவர்களுக்கு அவர்கள் மறுபடியுமாய் ஒரு தேசமாக, ஒரு ஜாதியாக மாற்றப்படுவார்கள். Secondly, they shall be made as a nation or a kingdom. మరలా వారు ఒకే దేశముగాను ఒకే జనముగాను మార్చబడదురు. மூன்றாவது, அவர்கள் மத்தியில் ஒரு ஆலயம் கட்டப்படும். Thirdly, a temple shall be built in the midst of them. మూడవదిగా వారి మధ్య దేవాలయం కట్టబడును. பாருங்கள், இது எப்படி நிறைவேறினது, இன்னும் எப்படி நிறைவேற போகிறது என்று பாருங்கள். See how it has been fulfilled and how it is going to be fulfilled. ఇది ఏ విధముగా నెరవేర్చబడి ఉన్నది, ఏ విధముగా నెరవేర్చబడబోచున్నదని చెప్పి చూడండి. 3 காரியங்களை சொன்னேன். I said about 3 things. 3 కార్యములు చెప్పి ఉన్నాను. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சிதறடிக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி தங்களுடைய சொந்த தேசத்திற்கு திரும்பி வந்தார்கள் என்று சொல்ல போகும்போது, when we can say that how the children of Israel, those were scattered, that how they returned to their homeland. ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ కూడా చెదరగొట్టబడిన వారు ఏ విధముగా మరలా వారి యొక్క దేశమునకు తిరిగి వచ్చారని చెప్పనప్పుడు, முதலாம் உலக மகா யுத்தத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு அனுமதி கிடைத்தது. பால்போர் ஒப்பந்தம் என்கிறதான அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி எல்லா இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் தங்களுடைய சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பலாம் என்கிறதான ஒரு அனுமதி அவர்களுக்கு கிடைத்தது. In the First World War, they got a permission according to Balfour declaration that the children of Israel shall return to their homeland. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధమంది ఈ విధముగా వారి యొక్క నిబంధన కలిగి ఉన్నది. బాల్ఫోర్ డిక్లరేషన్ అని చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క ఒప్పందం నుంచి వారు ఒకటిగా ఏకముగా చేయబడి ఉన్నారు. இரண்டாம் மகா உலக யுத்தத்தின் முடிவில் 1948 ஆண்டில் அவர்களுக்கு சொந்த தேசம் கிடைத்தது. At the end of the Second World War in 1948, they received their own land. 1948వ సంవత్సరమున వారికి అందరిని కూడా సొంత దేశము వారికి వచ్చి ఉన్నది. மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்தின் விளைவாக, இனிமேல் நடக்க போகிறதான ஒரு யுத்தத்தின் விளைவாக அவர்களுடைய ஆலயம் கட்டப்படும். As a result of the Third World War which is going to take place, they should build the temple. మూడవ ప్రపంచ యుద్ధము ద్వారాగా ఇంకా జరగబోయేటువంటి యుద్ధము ద్వారాగా వారు ఒక దేవాలయమును కట్టబడును. உலர்ந்து போனதான எலும்புகளாகி அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பற்றி கர்த்தர் அவ்வளவு வைராக்கியமா இருக்கிறபடினால் அவர்களை பற்றியதான தீர்க்க தரிசனங்களை நிறைவேற்ற 3 உலக மகா யுத்தங்களை நடக்க அவர் அனுமதி கொடுக்கிறார். Because the Lord is so zealous concerning the children of Israel who are as dry bones, the Lord permitted for 3 world war to take place. ఎండిపోయినటువంటి ఎముకలైనటువంటి ఇశ్రాయేలు పట్ల ఆయన అంత వైరాగ్యముగా ఉన్నాడు కనుక ఆ యొక్క ఆసక్తి మూలముగా 3 ప్రపంచ యుద్ధములు ఆయన చేయబోచున్నాడు. இயேசுவுக்கு முன்பாகவே உரைத்ததான இந்த தீர்க்கதரிசனம் இந்த நாட்கள் தான் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. The prophetical utterance which was uttered before Jesus is being fulfilled in these days. క్రీస్తుకు పూర్వము ప్రవచించినటువంటి యొక్క ప్రవచన వాక్యములన్నీ కూడా ఇప్పుడే నెరవేర్చబడుచు ఉన్నవి. ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் உலர்ந்து போன எலும்புகளாக மாறினது அவர்கள் சிறைப்பட்டு போனதான அந்த நேபுகாத்நேச்சார் வந்து அவர்களை எடுத்துக்கொண்டு பாபிலோனுக்கு கொண்டு போனதான அந்த நாட்களில் தான் அவர்கள் உலர்ந்து போன எலும்புகளாய் மாறிவிட்டார்கள். When King Nebuchadnezzar came and took the children of Israel as captives to Babylon, in those days they became as dry bones. రాజైనటువంటి నెబుకద్నెజరు వారిని చెరపట్టుకొని పోయినప్పుడు వారు ఈ విధముగా ఎండిపోయిన ఎముకలుగా మార్చబడి ఉన్నారు. நேபுகாத்நேச்சார் அவர்களை சிறைப்படுத்தி கொண்டு போனதான அந்த நாளிலிருந்து இயேசுவின் வருகை 2ஆம் வருகை நாள் வரைக்கும் அந்த காலத்திற்கு பேர்
புறஜாதியாரின் காலம். From the days when King Nebuchadnezzar came and took the children of Israel as captives until the second coming of the Lord Jesus Christ, those days were called as the days of the Gentiles. Times of the Gentiles. Times of the Gentiles. నెబుకద్నెజరు యొక్క ఆ యొక్క పరిపాలన అప్పటి నుంచి యేసుక్రీస్తు వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క కాలం వరకు కూడా అన్యుల యొక్క కాలమై ఉన్నది. லூக்காவின் சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Luke chapter 21 and verse 24. లూకా 21:24 వాక్యం చదువుకునేదము. பட்டயக்கருக்கினாலே விழுவார்கள், சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் சிறைப்பட்டு போவார்கள். புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும். புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் மட்டும் எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும். Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the time of the Gentiles be fulfilled. అన్య జనముల యొక్క కాలము సంపూర్ణమగు వరకు ఈ యొక్క యెరూషలేము అన్య జనుల చేత త్రొక్కబడును. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அல்லாத எல்லாரும் புறஜாதியார் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Other than the people of Israel are called as the Gentiles. ఇశ్రాయేలు జనులు కాని వారందరూ కూడా అన్య జనులు అని పిలువబడుచున్నారు. இன்றைக்கும் எருசலேம் புறஜாதியாருக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. Even today Jerusalem is a great problem to the Gentiles. ఇప్పుడు కూడా యెరూషలేము అన్య జనులకు గొప్ప పోరాటముగా ఉన్నది. இன்றைக்கும் ஒரு மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் ஆரம்பித்தால் அதற்கு காரணமே எருசலேம் தான். Even today if a third war shall begin, the reason for this is the city of Jerusalem. ఇప్పుడు కూడా మూడవ ప్రపంచ యుద్ధము జరిగినట్లయితే దానికి కారణము యెరూషలేము మాత్రమే. ஆண்டவரே சகரியாவின் புஸ்தகத்தில் சொல்லுகிறார், கடைசி நாட்களில் எருசலேமே சகல ஜாதிகளுக்கும் ஒரு பாரமான கல்லாய் மாற்றுவேன். In Zechariah the Lord himself says that the Lord shall make Jerusalem as a burdensome stone to all nations in the last days. జకరియా ప్రవక్త చెప్పుచూ ఉన్నాడు, అంత్య దినములందు యెరూషలేము అందరికీ కూడా భారము కలిగినటువంటి రాతి వలె మార్చదను. ஆகையால் எல்லா ஜாதிகளும் இன்றைக்கு எருசலேமை மிதிக்க தான் விரும்புகிறார்கள். Therefore all nations decide to tread upon Jerusalem. అందువలన జనములందరూ కూడా ఇప్పుడు యెరూషలేమును త్రొక్కుటకు చూచుచూ ఉన్నారు. ஆகையால் இது புறஜாதியாரின் காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Therefore these times are called as the times of Gentiles. అందువలన ఈ యొక్క కాలము అన్య జనముల యొక్క కాలము అని పిలువబడుచున్నది. இந்த புறஜாதியாரின் காலத்தில் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் உலர்ந்து போன எலும்புகளாய் இருப்பார்கள். In this times of the Gentiles the children of Israel shall be as a dry bone. ఈ యొక్క అన్య జనుల యొక్క కాలములో ఇశ్రాయేలు ఎండిపోయినటువంటి ఎముకల వలె కనబడదురు. அவர்கள் எப்படியெல்லாம் உலர்ந்து போன எலும்புகளாய் மாறினார்கள் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். அதிலிருந்து ஆவிக்குரிய சில கருத்துக்களை நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக நாம் அறிய போகிறோம். We are going to see that how they have become as a dry bone, and we are also going to know about the spiritual significance from that. వారు ఏ విధముగా ఎండిపోయిన ఎముకల వలె మార్చబడి ఉన్నారని మనం చూడకపోవచ్చున్నాము. అదే విధముగానే మనకు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి కార్యమును మనం చూడగోరుచున్నాము. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எப்படி முதலாவது ஒரு உலர்ந்து போன எலும்புகளாக மாறினார்கள்? How the Israelites firstly became a dry bone. ఏ విధముగా ఇశ్రాయేలు జనులు ఎండిపోయిన ఎముకలుగా మార్చబడి ఉన్నారు. பாலும் தேனும் ஓடிக்கொண்டிருந்ததான அந்த செழிப்பான கானான் தேசம் பாழாய் போன ஒரு தேசமாக மாறிவிட்டது. Fertile land which was flowing with milk and honey, that land of Canaan, it became a desolate land. పాలు తేనెలు ప్రవహించుతున్నటువంటి కనాను దేశము పాడైపోయిన స్థలములుగా మార్చబడి ఉన్నది. அந்த தேசத்தில் ஒன்றும் விளையாதபடிக்கு ஒன்றும் வளராதபடிக்கு அந்த பூமி ஒரு பாழான ஒரு பூமியாக மாறிவிட்டது. That land became a desolate land where no plants grew in it. ఆ యొక్క దేశములో ఏమీను కూడా మొలిచి రాకున్నట్లుగాను ఏవి కూడా పండకుండానట్లుగాను అది ఒక ఎండిపోయిన భూమిగా మార్చబడి ఉన్నది. அவர்கள் அங்கே ஏதாவது வளர வைப்பதற்காக மண்ணை வேறு தேசங்களிலிருந்து இறக்குமதி செய்வார்களாம். They used to import sand from another place in order to grow vegetation. వారు దానిలో దేనినైనా కూడా పెంచు నిమిత్తమై వేరే దేశములో నుంచి ఆ యొక్క మట్టిని తీసుకుని వచ్చారు. ஆகையால் முதலாவது அவர்களுடைய செழிப்பான தேசம் ஒரு வறண்ட தேசமாக மாறினதினால் அது உலர்ந்து போனதான எலும்புகளாக மாறிவிட்டது. Because their fertile land became as a dry ground, they became as dry bones. వారి యొక్క దేశము మొదటగా ఈ యొక్క అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశమై ఉండి తర్వాత ఎండిపోయి ఉన్నందువలన ఆ యొక్క ఎండిపోయిన దేశముగా మార్చబడి ఉన్నది. புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த இஸ்ரவேலை பற்றி இந்த சபையை பற்றி என்ன? What is it while concerning The New Testament church, the Israel of today.
concerning the New Testament church, the Israel of today. ఈ యొక్క క్రొత్త నిబంధన సంఘములో ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలును గురించి సంగతి ఏమై ఉన్నది? ஆதி நூற்றாண்டில் இருந்த சபை ஒரு செழிப்பான தேசமாக இருந்தது. In the church that was in the first century, it was fertile. మొదటి శతాబ్దములో ఉన్నటువంటి దేశము అభివృద్ధి కలిగినటువంటి దేశమై ఉన్నది. இன்றைக்கு சபை ஒரு வறண்ட நிலமாக காணப்பட்டிருக்கிறது. Today the church is as a dry ground. ఇప్పుడు ఆ యొక్క సంఘమైనది ఎండిపోయిన స్థితిలో కనబడి ఉన్నది. ஆத்துமாக்கள் திரள் கூட்டமாக ஆதி நூற்றாண்டில் சபையோடு சேர்க்கப்பட்டார்கள். இன்றைக்கு அந்த அனுபவம் இல்லை. Multitude of souls were gathered together in the church of the first century, but such experiences are not found in these days. మొదటి శతాబ్దములో విస్తారమైనటువంటి జన సమూహములు సంఘములు దినదినము చేర్చబడి ఉన్నారు. ఇప్పుడైతే ఆ యొక్క అనుభవం లేదు. சத்தியத்திற்காக ஜீவனை கொடுத்த இரத்த சாட்சிகள் அந்த காலத்தில் எழும்பினார்கள். இந்த காலத்தில் சபையில் இரத்த சாட்சிகள் இல்லை. Martyrs who gave their life for the sake of truth were there in those days, but such martyrs were not found in these days. సత్యము నిమిత్తమై ఆ యొక్క కాలమందు హతసాక్షులుగా మార్చబడుట కొరకే ఆ లేచి ఉన్నారు. అయితే ఈ యొక్క కాలములో ఆ విధముగా హతసాక్షులు లేరు. அந்த காலத்தில் இயேசுவின் சீஷர்கள் अनेक அற்புதங்கள் அடையாளங்களை செய்தார்கள். இன்றைக்கோ அவருடைய சீஷர்கள் அற்புதங்கள் செய்வாரில்லை. In those days the disciples of Jesus, they performed many miracles and signs, but in these days no miracles and wonders are found. ఆ యొక్క దినములో యేసు యొక్క శిష్యులు అనేకమైన అద్భుత కార్యములు చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క దినములో అయితే ఆయన యొక్క శిష్యులు అద్భుతములు చేయవారు లేరు. ஆகையால் அந்த கோணத்தில் பார்க்கும்போது சபையும் ஒரு உலர்ந்து போன எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்காக மாறிவிட்டது. When we see in that angle, even the church has become as a valley of dry bones. ఆ విధముగా మనం చూసినప్పుడు సంఘము కూడా ఇప్పుడు ఎండిపోయినటువంటి ఎముకలు నిండిన లోయగా మార్చబడి ఉన్నది. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் உலர்ந்து போனதான எலும்புகளாக மாறினதற்கு இரண்டாவது காரணம், The second reason for the children of Israel to become as dry bone, ఇశ్రాయేలు జనులందరూ కూడా ఎండిపోయిన ఎముకల వలె మార్చబడినటువంటి కారణము రెండవ కారణము. முதலாவது அவர்களுடைய தேசம் பாழாய் போய்விட்டது. firstly their land became desolate. మొదటిగా వారి యొక్క దేశము పాడైపోయి ఉన్నది. இரண்டாவது அவர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். Secondly they were scattered. రెండవదిగా వారు చెదరగొట్టబడి ఉన్నారు. பூமியின் பல இடங்களுக்கு அவர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். They were scattered to various parts of the world. భూలోకములో పలు విధమైన స్థలములకు వారు చెదరగొట్టబడి ఉన్నారు. சிதறடிக்கப்பட்ட யூதர்கள் இந்தியா வரைக்கும் வந்திருக்கிறார்கள். The Jews who were scattered everywhere, even they came to India. చెదరగొట్టబడినటువంటి యూదులైన వారు ఇండియా వరకును కూడా వచ్చి ఉన్నారు. ஆகையால் அவர்களுடைய தாய் தேசத்தை விட்டு சிதறடிக்கப்பட்டதினால் அவர்கள் உலர்ந்து போய்விட்டார்கள். Because they were scattered from their homeland, they became as dry bones. వారి యొక్క స్వదేశము నుంచి వారు చెదరగొట్టబడి ఉన్నందువలన వారి యొక్క ఎముకలు ఎండిపోయి ఉన్నవి. காரணம் என்ன? What is the reason for this? కారణం ఏమిటి? எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்பட்டது. Jerusalem was trodden by the Gentiles. యెరూషలేము అన్యజనుల మూలముగా త్రొక్కబడి ఉన్నది. ஆகையால் அங்கே குடியிருந்த ஜனங்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். Therefore the people who dwelt there, they were scattered. అందువలన అక్కడ కాపురం ఉన్నటువంటి జనులందరూ కూడా చెదరగొట్టబడి ఉన్నారు. அதுபோல புதிய ஏற்பாட்டில் நம்முடைய சபையில் Even so in the New Testament in our church, అదే విధముగానే క్రొత్త నిబంధన సంఘములో అనేక సంఘము சத்துருக்கள் சபைக்குள் வந்து நம்மை சிதறடிக்க அது ஆரம்பித்திருக்கிறது. enemies they have entered into the church and now they have begun to scatter us. శత్రువులైన వారు సంఘములోనికి ప్రవేశించి మనల్ని చెదరగొట్టుచున్నారు. சத்தியம் என்னவென்றால் எத்தனை புதிய ஆத்துமாக்கள் இருக்கிறார்கள் வருகிறார்கள் என்று நாம் தொகையிடுகிறோம். எத்தனை விசுவாசிகள் சபையில் மெம்பரா இருக்கிறார்கள் என்று லிஸ்ட் வைத்திருக்கிறோம். எத்தனை ஜனங்கள் கூட்டங்களுக்கு வருவதை நிறுத்தி விட்டார்கள் என்று எண்ணி பார்த்தால், உண்மையாகவே எண்ணி பார்த்தால், சபை ஆரம்பித்ததான் அந்த நாளிலிருந்து, அதாவது அனகாபுத்தூர் சபை ஆரம்பித்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் சபைக்கு வந்து ஞானஸ்நானம் எடுத்து பொழுது வராமல் இருக்கிறதான விசுவாசிகளின் தொகை எடுத்தால் அவர்களை வைத்துதானே இந்த ஹாலை நிரப்பலாம். We do count how many new souls are coming every week, and we also have the list of the believers, but from the beginning of the Anakabutur faith, the number of believers who have taken water baptism and who have been spirit baptized, and now those who do not attend the church, if we shall take the list of them, they themselves will fill the hall. సత్యం ఏమిటంటే ఈ యొక్క సంఘములోనికి ఎంతమంది నూతన ఆత్మలు వచ్చుచున్నారు, ఎంతమంది విశ్వాసులు వచ్చుచున్నారని చెప్పి మనం లెక్క పెట్టుచున్నాము. అంతేంటను కూడా ఈ యొక్క సంఘము అనగాపుతూరు సంఘము ఆరంభం నుంచి ఇంతవరకు కూడా దీనిలో బాప్తిసము తీసుకుని ఎంతమంది వెనుకంజ వేసి ఉన్నారు అని చెప్పి వారిని లెక్కించి వారిని తీసుకుని వచ్చినట్లయితే వారిని పెట్టి ఈ యొక్క సంఘమును ఈ యొక్క హాలుని నింపవచ్చును. அந்நிய வல்லமைகள் சபையை மிதித்து
ஆத்துமாக்களை சிதறடிக்க செய்திருக்கிறது. Strange powers have tread upon the church and it has made the souls to be scattered. అన్య శక్తులు ఈ యొక్క సంఘములోనికి ప్రవేశించి సంఘములో అది త్రొక్కివేసి ఆత్మలు చెదరగొట్టి ఉన్నవి. பின்மாற்றத்தின் வல்லமைகள் சபையில் கிரியை செய்கிறபடினால் இந்த பள்ளத்தாக்கம் இந்த சபையும் உலர்ந்து போன எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்காக மாறி இருக்கிறது. Because the spirit of backsliding is working in the church, even this church has become as a valley of dry bones. వెనుకంజ వేయిచు ఉన్నటువంటి ఆ విధముగా చేయనట్టు ఆత్మలు సంఘములో క్రియ చేయుచున్నందు వలనే ఈ విధముగా ఎండిపోయిన ఎముకల వలె మార్చబడి ఉన్నవి. மூன்றாவது, எப்படி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் உலர்ந்து போன பள்ளத்தாக்காக மாறிவிட்டால் என்பதற்கு மூன்றாவது காரணம். Third reason, how the children of Israelites have become the valley of dry bones. మూడవదిగా ఇశ్రాయేలు జనులు ఏ విధముగా ఎండిపోయిన ఎముకల యొక్క లోయగా మార్చబడి ఉన్నారని చెప్పే విషయము, அநேகர் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள், Many were scattered, అనేక మంది చెదరగొట్టబడి ఉన్నారు. ஆனால் அங்கே தங்கி இருந்த மீதமானவர்கள் கொஞ்சம் பேர் அவர்கள் ஆலயம் இடிக்கப்பட்டது, எருசலேம் பாழாய் போய்விட்டது என்ற அந்த கவலை விட்டுவிட்டு அவர்களுடைய சொந்த கவலைகளை கொண்டவர்களாக அவர்களுடைய சொந்த வீடுகளை கட்டி சொந்த பிழைப்புக்காக கவலைப்படுகிறவர்களாய் மாறிவிட்டார்கள். the few who remained in the land, they were not worried because the Jerusalem is made desolate and the city has been broken down. They did not have any worry about this, but they built their own houses and they began to dwell in it. అక్కడ నివసించుచున్నటువంటి కొంతమంది మాత్రమే యెరూషలేము పాడైపోయి ఉన్నది, ఆలయము పడద్రోయబడి ఉన్నది అని చెప్పి దాన్ని గురించి చింతించకుండా వారి యొక్క సొంత కార్యముల నిమిత్తమై వారి ఇళ్ళు కట్టుకొని వారి యొక్క సొంత కార్యముల నిమిత్తమై చింతించుచు ఉన్నారు. ஹாகாயின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Book of Haggai chapter 1 and verse 4. హగ్గయి మొదటి అధ్యాయము 4వ వాక్యము. இந்த வீடு பாழாய் கிடக்கும் போது, இந்த வீடு தேவனுடைய ஆலயம் பாழாய் கிடக்கும் போது நீங்கள் மச்சு பாவப்பட்ட உங்கள் வீடுகளில் குடியிருக்கும்படியான காலம் இதுவோ? இவர்கள் தங்களுடைய சொந்த வீடுகளை கட்டி அதில் சந்தோஷமா இருந்து தேவனுடைய வீட்டை மறந்து விட்டார்கள். They built their own houses and they were happy about it and they have forgotten about the temple of God. వారు సొంత ఇళ్ళు కట్టి దానిలో నివసించి సంతోషించున్నారు. இது போல ஆகையால் அவர்கள் உலர்ந்து போன பள்ளத்தாக்காய் மாறிவிட்டார்கள். Therefore they have become as a valley of dry bones. అందువలన వారు ఎండిపోయినటువంటి లోయగా మార్చబడి ఉన్నారు. இஸ்ரவேல் தேசத்தால் ஆலயங்களை கட்டுவதற்காக சென்றார்கள், ஆனால் தேவனை மறந்து விட்டார்கள். People of Israel, they went to build the temple but they have forgotten God. ఇశ్రాయేలు ఆలయముని కట్టుటకు వెళ్ళి ఉన్నారు, అయినప్పటికీ కూడా దేవుని మరిచిపోయారు. தேவன் ஆரம்பித்ததான மார்க்கம் செத்து போன ஒரு மதமாக மாறிவிட்டது. The way that has been started by the Lord have become as a dead religion. దేవుడు ఆరంభించినటువంటి మార్గము అది చనిపోయినటువంటి మతముగా మార్చబడి ఉన్నది. இது போல புதிய ஏற்பாட்டு சபையில் Even so in the New Testament church, ఈ విధముగానే క్రొత్త నిబంధన సంఘములో மீதியா இருக்கிறதான உள்ள சிதறடிக்கப்படாமல் உள்ள இருக்கிறதான நாம் எதை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம்? we who are the remnant and the left behind, what are we worried about? శేషముగాను చెదరగొట్టబడకున్నటువంటి మనము దేనిని గురించి చింతించుచున్నాము? சபை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அது சிதறடிக்கப்பட்டாலும் பரவாயில்லை, எழுப்புதல் இல்லாமல் போனாலும் பரவாயில்லை, பிந்தின ஆலயம் இப்படி பாழாய் கிடந்தாலும் பரவாயில்லை, அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் நடக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, முற்பிதாக்களின் பரிசுத்தம் இங்கே சபையில் இல்லாமல் போனாலும் பரவாயில்லை, நான் நன்றாய் இருந்தால் போதும். No matter however the church is, however maybe the spiritual state of it, whether there is no wonders or any miracles, whether the church is desolate or whether it has fallen from its first state, however it is, I should be placed in the good state. I should be all right. I should be all right. సంఘము ఏ విధముగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సరే, సంఘముల ఆత్మీక జీవితం ఏ విధముగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సరే, సంఘముల చెదరగొట్టబడినప్పటికీ కూడా సరే, అయినప్పటికీ కూడా నేను మన యొక్క పితరులు లేకపోయినప్పటికీ కూడా సరే నేను మంచిగా ఉంటే బాగుండును అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. நம்முடைய கவலைகள் எல்லாம் பூமிக்குரிய கவலைகளாக மாறிவிட்டது. All our cares are concerning the earthly things. మన యొక్క చింత యావత్తు భూ సంబంధమైనవై కనబడుచున్నవి. இந்த மூன்று காரணங்களின் நிமித்தம் சபையும் உலர்ந்து போன எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்காக மாறிவிட்டது. Because of these three things, even the church has become as a valley of dry bones. ఇటువంటి మూడు విధమైనటువంటి కార్యముల నిమిత్తమై సంఘము కూడా ఎండిపోయినటువంటి ఎముకల వలె మార్చబడి ఉన్నది. இந்த உலர்ந்து போனதான எலும்புகள், அப்படி உலர்ந்து போனதான காலத்தினுடைய பேர்
புறஜாதியாரின் காலம் என்று நாம் அறிந்தோம். The dry bones, the time when it has become as dry bones, those time is called as the time of the Gentiles. జీవితముగా ఎండిపోయినటువంటి ఎముకల యొక్క కాలమని చెప్పున్నది అన్య జనుల యొక్క కాలమని చెప్పి మనం చూస్తున్నాము. அந்த புறஜாதியாரின் காலத்தில் சபை எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் அறிந்தோம். In the time of the Gentiles, we did know the state of the church. అన్య జనుల యొక్క కాలములో సంఘము ఏ విధముగా ఉన్నదని చెప్పి మనం చూస్తున్నాము. இந்த காலத்தில் புறஜாதியாரின் கண்ணோட்டத்தில் சில காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம். But in these days we shall see it from the angle of the Gentiles. ఈ కాలమందు అన్య జనుల యొక్క దృష్టి అందు కొన్ని కార్యములు మనము చూడబోచున్నాము. இந்த காலத்தை பற்றி புறஜாதியாரின் கண்ணோட்டத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்போது மூன்று காரியங்களை கண்டுபிடிக்கலாம். When we shall examine from the angle of the Gentiles, we can find three things. ఈ యొక్క కాలమును బట్టి అన్య జనుల యొక్క దృష్టిలో మనము పరిశీలించి చూసినట్లయితే మూడు కార్యములు చూడగలము. இந்த காலம் నెబుకద్నెజరుடைய காலத்தில் ஆரம்பித்து அந்தி கிறிஸ்துவின் வருகையோடு முடிவடைகிறது. These times began from the day of Nebuchadnezzar and it shall conclude with the day of the Antichrist. ఈ యొక్క కాలమైనది నెబుకద్నెజరు యొక్క కాలములో ఆరంభించి అంత్యక్రీస్తు వరకు ముగింపబోచున్నది. నెబుకద్నెజర్ ஒரு சிலையை உண்டு பண்ணினான். அந்தி கிறிஸ்துவும் ஒரு சொரூபத்தை ஏற்படுத்துவான். Nebuchadnezzar, he made an image, he made an idol, even so Antichrist he shall make an image. నెబుకద్నెజరు ఒక ప్రతిమను చేసినాడు, అదే విధముగానే అంత్యక్రీస్తు కూడా ఒక స్వరూపను అతడు రూపింపబోచున్నాడు. இந்த புறஜாதியாரின் காலத்தை ஆரம்பித்த నెబుకద్నెజர் ஒரு சொரூபத்தை உண்டு பண்ணுகிறார். இந்த காலம் முடிவடையும் போது வருகிறது தோன்றுகிற அந்தி கிறிஸ்துவும் ஒரு சொரூபத்தை உண்டு பண்ணுகிறார். Nebuchadnezzar, who had begun this time, he also made an image, and the Antichrist, who shall be the end of the time of the Gentiles, he also shall make an image. ఈ యొక్క కాలమును ఆరంభించినటువంటి నెబుకద్నెజరు ఒక ప్రతిమను చేసినాడు, అదే విధముగానే ఈ కాలమును ముగింపబోచున్నటువంటి అంత్యక్రీస్తు కూడా ఒక ప్రతిమను చేయబోచున్నాడు. இதனுடைய ஆவிக்குரிய கருத்து என்ன? What is the spiritual significance of it? దీని యొక్క ఆత్మిక సంబంధమైనటువంటి అర్థం ఏమిటి? சொரூபங்களை ஏற்படுத்துகிறதான காலம்தான் புறஜாதியாரின் காலம். It is a time of the Gentiles to make images. ప్రతిమలు చేసేటువంటి కాలమే అన్య జనుల యొక్క కాలమే. நாம் தானியேலின் புஸ்தகத்தில் வாசிக்க போகிறோம், அறிய போகிறோம் எப்படி నెబుకద్నెజర్ ஒரு சிலையை உண்டு பண்ணும்போது ஜனங்கள் அவரை தான் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். When we read in the book of the Daniel, we find that when King Nebuchadnezzar he made an image, he expected that all the people should worship it. నెబుకద్నెజరు ఒక ప్రతిమను చేసినప్పుడు ఏ విధముగా దాన్ని మాత్రమే వారు ఆరాధించమని చెప్పినాడు, అది దానియేలు గ్రంథమును గుర్చిలో మనము చూడబోచున్నాము. அதாவது ஜனங்கள் தன்னை నెబుకద్నెజரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். That is, the people should worship him, that is Nebuchadnezzar. జనులందరూ కూడా నెబుకద్నెజరు మాత్రమే ఆరాధించవలెను. அதுபோல அந்தி கிறிஸ்துவும் எல்லாரும் தன்னை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் வற்புறுத்துவான். Even so, the Antichrist shall compel all the people that they should worship him. అదే విధముగానే అంత్యక్రీస్తు కూడా తనను మాత్రమే ఆరాధించవలని చెప్పును. இந்த புறஜாதியாரின் காலத்தில் எல்லாரும் தாங்களே தேவர்களாக ஏற்படுத்துகிறதான காலம். During the times of the Gentile, it is a time to make gods for themselves. ఈ యొక్క అన్య జనుల యొక్క కాలములో తమ్మును తామే దేవతలుగా ఏర్పరచుకున్నటువంటి కాలమే. It's the time to make themselves as God. அவரவர்கள் தேவர்களாக ஏற்படுத்தப்படுவார்கள். That is, they themselves shall be made as gods. తమ్ము తామే వారు దేవతలుగా ఏర్పరచబడుదురు. மனுஷன் தேவனுடைய ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொள்ளுகிறார். Man shall take the place of God. మనుషుడు దేవుని యొక్క స్థానమును తీసుకొనుచు ఉన్నాడు. இன்றைக்கு சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்னவென்றால், மனுஷன் சிங்காசனத்தில் நியாயாதிபதியை போல் உட்கார்ந்து தேவனை ஒரு குற்றவாளியை போல நிறுத்தி மனுஷன் தேவனிடத்தில் கேள்வி விசாரணை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். When we see about the situation today, man he sees at the judgment seat as a judge, and he places God as a criminal to stand before him. And he is interrogating, he is questioning God. And he is questioning God. ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు ఏ విధముగా ఉన్నవంటే, మనుషుడు తన యొక్క సింహాసనంలో కూర్చొని అతడు న్యాయాధిపతి వలెను, దేవుడు ఒక నేరస్తుని వలెను ఆయన యొద్ద ఈ యొక్క ప్రశ్నలు అడుగుచూ ఉన్నాడు. இன்றைக்கு மனுஷன் தான் தேவனை அநேக கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான். Today man is asking many questions to God. ఇప్పుడు మనుషుడే అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు దేవుణ్ణి అడుగుచూ ఉన్నాడు. நான் என்கிறத அந்த சுயம் உயர்த்தப்பட்டு
மனுஷர்கள் எல்லாரும் நானே தேவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்தானத்தில் வந்து எல்லாரும் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி பிடித்தவர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். This high I, the self that is in man, it is being exalted, and he takes the place of God, and the spirit of Antichrist takes hold of all people. నేను అని చెప్పేటువంటి ఆ యొక్క స్వయం హెచ్చింపబడి వారందరూ మనుషులందరినీ కూడా అంత్యక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ పట్టి ఉందరు. நான் தான் குடும்ப தலைவன், என்னை எல்லாரும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று அதிகாரம் செலுத்தினாலே அது ஒரு சுயம்தான். If I am the head of the family, therefore all should obey me. If they shall exercise their authority, then that itself exalting them. నేనే ఈ యొక్క కుటుంబం యొక్క నాయకుడిని, మీరందరూ కూడా నాకు లోబడి ఉండవాలని చెప్పి అధికారం చెల్లించుచున్నారే, అదే ఆ యొక్క స్వయమై ఉన్నది. இயேசு அதிகாரத்தை அவர் அப்படி எல்லாரையும் கழுத்தை பிடித்து அவர் சர்வாதிகாரியை போல் நடத்தவில்லை. அந்த அதிகாரத்தை அவர் சம்பாதித்தார் தாழ்மையினால், கீழ்ப்படிதலினால். Jesus did not exercise his authority by taking hold of everyone's throat, but he earned that authority. But by way of humbling himself, he earned that authority. యేసుక్రీస్తు నేనే అధికారాన్ని చెప్పి అధికారము చెల్లించలేదు, కానీ ఆయనకు తగ్గింపు మూలముగా ఈ యొక్క అధికారమును సంహరించున్నాడు. எங்கே நாம் மற்றவர்கள் மேல் கோபப்பட்டு நான் தான் எல்லாருக்கும் பாஸ், அதிகாரி, நான் தான் பெரியவன் என்று காட்ட நிரூபிக்கிறோமோ அங்கே அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி பிரவேசிக்கும். ஜாக்கிரதையா இருப்போம். Where we exercise our authority and show ourselves as a boss, there the spirit of Antichrist shall work. ఎక్కడైతే కోపపడి నేనే అధికారము చెల్లించువాడని నాయకుడిని అని చెప్పి ఉన్నారు, అక్కడ అంత్యక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ లోపలికి చొరబడును. జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. நான் சொல்லுகிறதை எல்லாரும் செய்ய வேண்டும், என்னுடைய அபிப்பிராயங்களை எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ஒரு காரியத்தை சொன்னால் நான் நினைத்தது போல் நடக்க வேண்டும். இப்படி பிடிவாதம் உள்ளவர்களாக பெருமைக்காரராக நடத்தால் புறஜாதியாரின் காலத்தில் ஜனங்கள் சிலைகளை சொரூபங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்களே, நாமும் நம்முடைய சொரூபத்தை வீட்டிலோ ஆபீஸிலோ தேசத்திலோ சபையிலோ ஸ்தாபிக்க முயற்சி செய்கிறோம். All should obey me, and all the things that is my mind should be fulfilled. In this way, if we shall exercise our authority, it is like as the people they are making images, the people make themselves as images. Even so, we also make images in our houses, in our work spot, and in various places. నేనే గొప్పవాణ్ణి అని చెప్పి, నేను చెప్పినది జరగవలని చెప్పి, నేను చెప్పిన దానికి అందరిని కూడా ప్రోత్సహించవలని చెప్పి ఈ విధముగా చెప్పుచుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క అందరిని కూడా ఈ యొక్క కాలంలో ప్రతిమలు చేసుకొని చూన్నారు. అదే విధముగానే మనకి ఇండ్లలోనూ మనకి ఆఫీసుల్లోనూ ఈ విధముగా ప్రతిమలు చేసుకొని ఈ విధముగా మనం చేయకూడదు. மனுஷன் மனுஷனாய் இருப்பானாக, தேவன் தேவனாய் இருப்பாராக. Let man be as man and let God be as God. మానవుడు మానవుడుగానే ఉండవలేను, దేవుడు దేవుడుగానే ఉండవలేను. இந்த புறஜாதியாரின் காலத்தில் நாம் காண்கிற இரண்டாவது காரியம், The second thing that we find in the times of the Gentile, అన్యజనుల యొక్క కాలములో మనము చూడబోచున్నటువంటి రెండవ కార్యము, நேபுகாத்நேச்சாருக்கு பைத்தியம் பிடித்து 7 வருஷம் ஒரு மிருகமாக மாறிவிட்டான். Nebuchadnezzar, he became mad, and for 7 days he was as a beast. నెబుకద్నెజరు వెర్రివానిగా మారి 7 సంవత్సరములు అతడు పశువువలే మారి ఉన్నాడు. அந்தி கிறிஸ்து வரும்போது அவனும் 7 வருஷ காலமாக ஒரு மிருகமாக இருப்பான். Even so, when Antichrist shall come for 7 years, he shall be as a beast. అంత్యక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు కూడా 7 సంవత్సరములు అతడు కూడా జంతువుగా మారిపోవును. ஆகையால் இந்த புறஜாதியாரின் காலத்தை பற்றி நாம் அறிய வேண்டிய காரியம், Therefore, the thing that we have to know from the times of the Gentile, అందువలన యొక్క అన్యజనుల యొక్క కాలమును గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి కార్యము, இந்த காலத்தில் ஜனங்கள் மிருக சுபாவம் உடையவர்களாக மாறி விடுவார்கள். in these times people shall become having beastly nature. ఈ యొక్క కాలములో ప్రజలందరూ కూడా మృగముల కలిగినటువంటి స్వభావం కలిగిన వారై మారుదురు. சபைக்குள் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவின் சாயலை கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தில் வளர வேண்டும் என்றுதான் முயற்சி செய்ய வேண்டும். உலகத்தில் ஜனங்கள் மிருகங்களே போல் மாறிவிடுகிறார்கள். சுபாவ அன்பற்றவர்களாக, மனுஷிக தன்மையற்றவர்களாக மாறி கொண்டிருக்கிறார்கள். In this church, you and I should take effort in order to attain the likeness of God and in order to grow in the character of God. But in the world, people are becoming brutal, and they have beastly nature, and they do not have love.
ఈ యొక్క సంఘములో మీరు నేను అందరిని కూడా క్రీస్తు వలె మారవలను, క్రీస్తు యొక్క స్వభావములు మాత్రమే ధరించుకొనవలను. ఈ యొక్క లోకములో ఉన్న వారందరూ కూడా మృగముల వలె మారిపోవచ్చున్నారు. వారు స్వాభావిక ప్రేమ లేని వారే మార్చబడుచున్నారు. தேசத்தில் கொடுமை பெருகி கொண்டிருக்கிறது. Violence is increasing in this earth. దేశములో భయంకరము పెరుగుచున్నవి. நம்முடைய ஜீவித்தில் எப்படி இருக்கிறோம்? How are we in our life? మన యొక్క జీవితములో ఏ విధముగా ఉన్నాము? நம்முடைய சுபாவத்தில் இயேசுவை போல மாறிக்கொண்டிருக்கிறோமா, இல்லை என்றால் அந்தி கிறிஸ்துவை போல மிருகங்களைப் போல் மாறி வந்து கொண்டிருக்கிறோமா? Or we are changing like Jesus in our character, or are we becoming like Antichrist or like the beast? మన యొక్క జీవితములో యేసు వలె మార్చబడుచు ఉన్నామా, లేకపోతే అంత్యక్రీస్తు వలె అంత్యక్రీస్తు స్వభావములో మార్చబడుచున్నామా? மிருகங்களுக்கு புருஷன் மனைவி என்றில்லை, மிருகம் மிருகம்தான். அப்படி மனுஷன் இருக்கக்கூடாது. Beast has no husband or wife. Beast is a beast. People should not be so. మృగమునకి యొక్క భార్య భర్త అని లేదే, మృగము మృగముగానే ఉండును. உறவில் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். There should be holiness in our relationship. మన యొక్క సంబంధములు పరిశుద్ధముగా ఉండవలెను. மிருகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று பட்சித்து போடும், நீங்களும் நானும் அப்படி இருக்கக்கூடாது. Beasts, they devour each other. You and I should not be so. మృగములైన చెప్పవి ఒకదాన్ని ఒకటి భక్షించును, మనము ఆ విధముగా ఉండకూడదు. நம்முடைய பவரை காட்டி நம்முடைய பலத்தை காட்டி மற்றவர்களை பட்சித்து போடலாம், அந்தி கிறிஸ்துவின் பிரஜைகளாக மாறிவிடுவோம். We may use our power and authority and devour others, but then we shall become the citizens of Antichrist. మన యొక్క శక్తినో బలమును చూపించి మిగతా వారిని భక్షించి వేయవచ్చును. అయితే మనము అంత్యక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ పట్టిన వారమై మారిపోయేదము. கர்த்தர் நம்மை இந்த சபைக்கு கொண்டு வந்த காரணமே உபதேச அறிவில் வளர வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, கிறிஸ்துவின் சாயலில் சுபாவத்தில் வளர வேண்டும். The Lord having brought us to the church is that not that we should grow in the doctrine of Christ, but that we should attain the likeness and the character of God. ప్రభు మనలో ఈ యొక్క సంఘమునకు తీసుకొచ్చినటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈ యొక్క ఉపదేశములో పెంచబడటం మాత్రమే కాదు కానీ క్రీస్తు యొక్క స్వభావములో మనం ఎదుగుదల కావలేను. இன்றைக்கு சிபிஎம் சபையாரிடத்தில் யாராவது இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால், பரலோகத்துல யார் பெரியவங்களா இருப்பாங்க என்று கேட்டால், If anyone question the CPM believers saying that who shall be greatest in the kingdom of heaven? ఇప్పుడు సిపిఎం సంఘస్థుల మధ్య ఇటువంటి ఒక ప్రశ్న అడిగినట్లయితే పరలోకములో ఎవరు గొప్పవాడిగా ఉందరని చెప్పి అడిగినట్లయితే நாம் என்ன சொல்லுவோம்? What we'll say? మనం ఏం చెప్పేదము? உடனே சண்டே ஸ்கூல் சிலபஸை அவிழ்த்து விடுவோம். We'll take our Sunday school syllabus. సండే స్కూల్ సిలబస్ తెరిచదము. பரலோகத்துல 3 இடங்கள் உண்டு, புதிய பூமி, புதிய வானம், புதிய எருசலேம். There are 3 places in heaven: new earth, new heaven and new Jerusalem. పరలోకములో 3 విధమైన స్థలములు ఉన్నవి: క్రొత్త భూమి, క్రొత్త ఆకాశము, యెరూషలేము. புதிய எருசலேம் ஒரு மேன்மையான இடம் உண்டு, சியோன். There is the greatest place in New Jerusalem and that is Zion. నూతన యెరూషలేములోని శ్రేష్టమైన ఒక స్థానం ఉన్నది, సియోనే ఉన్నది. இந்த சியோன் தான் பெரிய இடம், அங்க இருக்கிறவர்கள் தான் பெரியவர்கள், 1,44,000 பேர். There is the greatest place in Jerusalem and that is Zion. They that are found in Zion 1,44,000 and they are the greatest. సియోనులో ఉన్నవారు మాత్రమే గొప్పవారు, 1,44,000 మంది. ஆனால் இயேசுவிடத்தில் பரலோகத்தில் பெரியவர்கள் யார் என்று கேட்க போகும்போது, இயேசு ஒரு சிறிய குழந்தையை கையில் எடுத்து, இந்த குழந்தையை போல் ஒரு தாழ்த்தாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியாது, யார் இந்த குழந்தையை போல் தாழ்த்துகிறார்களோ அவர்கள்தான் பரலோகத்தில் பெரியவர்கள். அல்லேலூயா. When they asked Jesus that who shall be greatest in the kingdom of heaven, that Jesus he took a small child and he said that whosoever shall humble himself like that of this small child shall be greatest in the kingdom of heaven. యేసు యొక్క పరలోక రాజ్యములో ఎవరు గొప్పవాడుగా ఉండేదరని చెప్పి అడిగినప్పుడు ఆయన ఒక చిన్న బిడ్డను తీసుకొని, ఒకరు తన్ను తాను తగ్గించుకొని చిన్న బిడ్డ వలె మార్పు చెందకపోతే పరలోక రాజ్యములో గొప్పవాడై ఉండడని చెప్పినాడు. நானே என்னையே மேன்மை ஆக்கி கொண்டு நான் எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தேன், நான் தான் ஆகையால் பரலோகத்தில் மேன்மையான ஆள் என்று சொன்னால் எனக்கு சியோனும் கிடைக்காது, மாறாக அந்த 7 தலை 10 கொம்பு உள்ளதான அந்தி கிறிஸ்துவோடு கூட நான் சேர்ந்திருப்பேன். If I shall make myself great, saying that I have forsaken everything and that I shall inherit Zion, then I will not get Zion, but I shall make my part with that Antichrist who had 7 heads and 10 horns. 7 heads and 10 horns. నేను సమస్తమును విడిచిపెట్టి వచ్చినాను అని చెప్పి నేనే గొప్పవాణి చెప్పి నన్ను నేనే హెచ్చించుకున్నట్లయితే నిజముగానే నాకు ఆ యొక్క సియోను దొరకదు. దానికి బదులుగా ఈ యొక్క 7 తలలు 10 కొమ్ములు ఉన్నట్టు అంత్యక్రీస్తు యొద్దే నాకు స్థలము దొరుకునే.
உபதேசத்தின்படி சியோன் மேன்மையான இடம் தவறல்ல, ஆனால் அதை அடைய வேண்டியது சுபாவத்தின் அடிப்படையில் தான். ஆகையால் தான் ஆண்டவர் ஒரு சிறு குழந்தையை தூக்கி காட்டினார். According to doctrine, Zion is the greatest place, but that is not wrong. But we have to attain it by on the basis of the character of God. Therefore, God took a small child and He showed it as an example. ఉపదేశమును బట్టి చూసినట్లయితే సియోను గొప్ప స్థానమైనది. అయినప్పటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క చిన్న బిడ్డని ఎత్తుకొని ఈ యొక్క చిన్న బిడ్డ వలె మారవలని చెప్పి ఉన్నాడు. இந்த புறஜாதியாரின் காலத்தை பற்றி நாம் பார்க்கிறதான மூன்றாவது காரியம், The third thing that we are going to see about the times of the Gentiles. అన్య జనుల యొక్క కాలములో మనము చూడబోచున్నటువంటి మూడవ కార్యము, நேபுகாத்நேச்சாரின் நாட்களில் அவனுடைய சொரூபத்தை வணங்காதவர்களை உபத்திரவப்படுத்தினான். During the days of King Nebuchadnezzar, those who did not worship his image were tormented. నెబుకద్నెజరు యొక్క కాలములో ఆయన యొక్క స్వరూపమును ఎవరైతే ఆరాధించకుండా ఉన్నారో వారిని శ్రమ పెట్టి ఉన్నాడు. அந்திகிறிஸ்துவின் காலத்திலும் அவனுடைய சொரூபத்தை வணங்காதவர்களை அவன் உபத்திரவப்படுத்துவான். Even so, during the days of Antichrist, whosoever shall not worship his image shall be tormented. అంత్యక్రీస్తు యొక్క కాలములో కూడా ఆయన యొక్క స్వరూపమును ఎవరైతే నమస్కరింపకుండా ఉన్నారో వారందరిని కూడా శ్రమ పెట్టును. ஆகையால் இந்த புறஜாதியாரின் காலத்தில் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. Therefore, in the times of the Gentile, those who shall accept the truth, they shall have tribulation. అందువలన ఈ యొక్క అన్య జనుల కాలములో సత్యమును అంగీకరించే వారందరికీ కూడా శ్రమలు ఉన్నవి. இல்லை என்றால் இந்த புறஜாதியார் என்று அழைக்கப்படுகிறார்களே, அவர்கள் செய்கிறது போல தேவனை அறிந்தவர்கள் செய்யாவிட்டால் அவர்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. Therefore, those who are called as Gentiles, if the people of God shall not do like that of the Gentiles, they shall undergo tribulation. లేక అన్య జనులు ఉన్నారే వారు చేయరీతిగా దేవుని యొక్క పిల్లలు చేయకపోతే వారికి శ్రమ ఉన్నది. இன்றைக்கு நம்முடைய ஜீவியம் எப்படி இருக்கிறது? Today, how is our life? ఇప్పుడు మన యొక్క జీవితం ఏ విధముగా ఉన్నది? கிறிஸ்தவனா இருப்பது நிமித்தம் குடும்பத்தில் உபத்திரவம் என்று வரும்போது உபத்திரவத்தை விட்டு ஓடி போகிறோமா, கிறிஸ்துவை மறுதலிக்கிறோமா, இல்லை என்றால் உபத்திரவத்தின் ஊடாய் போகிறோமா? Because we face persecution, that we are being Christian, do we flee from our sufferings, or do we deny our God, or we are able to withstand in tribulation? మనము ఒక క్రైస్తవుడిగా ఉన్నప్పుడు మన శ్రమలు కలుగుచున్నప్పుడు మనము శ్రమలలో మనం క్రీస్తుని ఎరుగమని చెప్పుచున్నామా, లేకపోతే శ్రమల్లో క్రీస్తుని విడిచిపెట్టుచున్నామా, లేక శ్రమల గుండా వెలుచున్నామా? நேபுகாத்நேச்சாரின் காலத்தில் சாத்ராக் மேஷக் அபேத்நேகோ அவர்கள் தப்பித்துக் கொண்டார்கள். During the days of Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach and Abednego, they escaped. నెబుకద్నెజరు యొక్క కాలంలో షద్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలు వారు తప్పించుకొని ఉన్నారు. ஆனால் அந்திகிறிஸ்துவின் காலத்தில் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. But during the days of Antichrist, there will be no way of escape. అయినప్పటికీ కూడా అంత్యక్రీస్తు యొక్క కాలంలో తప్పించుకోలేము. உபத்திரவத்தில் மரிக்கத்தான் வேண்டும். We have to die in our tribulation. శ్రమలలో మరణించవలెను. நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? How are we? మనం ఏ విధముగా ఉన్నాము? இன்றைக்கு உபத்திரவத்தின் நேரத்தில், துன்பத்தின் நேரத்தில் நாம் என்ன செய்கிறோம்? அதை விட்டு ஓடி போகிறோமா, அதை சந்திக்க ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? Today, in the midst of our persecution and tribulation, are we fleeing away from it, or are we able to face it? ఇప్పుడు మనం శ్రమల్లోనే మన యొక్క దుఃఖములోనే ఏ విధముగా ఉన్నాము? వాటిని విడిచిపెట్టి పారిపోవాలని చెప్పి అనుకొనుచు ఉన్నామా, లేకపోతే వాటిని సంధించి ఎదుర్కొనవాలని చెప్పి అనుకొనుచున్నామా? உபத்திரவம் வேண்டாம், வேதனை வேண்டாம், பாடு வேண்டாம், கஷ்டம் வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் சொகுசு வேண்டும், நன்றாய் இருக்க வேண்டும், சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும், உலக பிரகாரமாய் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தால் நாம் புறஜாதியாரோடு அந்திகிறிஸ்துவோடு அவனுடைய காலத்தில் அகப்படுவோம். If we shall say no to our tribulation, our persecution, our suffering, our trials, and if we decide to enjoy comfort and joy and the pleasures of this world, then we shall be caught in the days of the Antichrist with him. శ్రమల వద్దు, కష్టముల వద్దు, ఈ విధముగా దుఃఖములు ఈ వద్దని చెప్పి అనుకొనుచు మనకు సంతోషము కావాలని, మనం ఆనందముగా ఉండమని, సౌఖ్యముగా ఉండమని చెప్పి అనుకొనుచు ఉన్నట్లయితే అంత్యక్రీస్తుతో కూడా మనం పాలివారమై ఉందాము. அந்திகிறிஸ்துவின் தந்திரத்தை பாருங்கள். See the subtlety of the Antichrist. అంత్యక్రీస్తు యొక్క కుయుక్తిని చూడండి. அவனுடைய முத்திரை ஆயத்தமாகும் போது, When a seal is being prepared, అతని యొక్క ముద్ర సిద్ధమవునప్పుడు அவன் அந்த முத்திரையை தரித்தால் மனுஷருக்கு கிடைக்கிற வசதிகளை பற்றி தான் சொல்லுவான். when people shall put on that seal, he shall say about the comforts that people shall receive of it. ఆ యొక్క ముద్ర వేసుకున్నట్లయితే మనుషులు కలుగుచున్నటువంటి వసతులను మాత్రమే చెప్పును. பாருங்க, இந்த முத்திரையை போட்டா எல்லா தீவிரவாதிகள் எல்லாம் பிடிச்சிடலாம்.
If we shall take this seal, then you can take hold of all the terrorists. ఈ యొక్క ముద్రను ధరించుకున్నట్లయితే మన ఉగ్రవాదులందరిని కూడా పట్టవచ్చును. இந்த முத்திரை நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களை யாரும் கடத்திட்டு போக முடியாது. நீங்க எங்க உங்களை கடத்திட்டு போனாலும் கம்ப்யூட்டர் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். If we shall take this seal, then no one shall take you anywhere, and if you kidnap, no one can kidnap. No one can kidnap you, and if you be kidnapped, then you can be found. ఈ యొక్క ముద్రను ధరించుకున్నట్లయితే మిమ్మల్ని ఎవరిని కూడా దోచుకొని వెళ్ళలేరు. ఆ విధముగా మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళినట్లయితే ఈ యొక్క కంప్యూటర్ ద్వారా కనిపెట్టవచ్చును. நீங்க இந்த முத்திரை எடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய காசை யாரும் திருட முடியாது. உங்க காசு உங்க காசாகவே இருக்கும். எப்போ நினைச்சாலும் பேங்க்ல போய் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம். If you shall take this seal, then no one can steal your money, and your money shall remain in the bank, and whenever you want you can go and take it from the bank. ఈ యొక్క ముద్రను మీరు ధరించుకున్నట్లయితే మీ యొక్క డబ్బులను ఎవరిని కూడా దొంగిలింపలేరు. ఎప్పుడైనా కూడా మీరు వెళ్ళి బ్యాంకులో ఈ యొక్క డబ్బులు తీసుకునవచ్చును. ஆகையால் அந்த முத்திரையை எடுத்து கொள்ளாவிட்டால் நம்முடைய சொந்த காசை பேங்க்ல இருந்து எடுக்க முடியாது. 50 கோடி இருந்தாலும் பேங்க் அதிகாரிகள் இல்லை என்றால் கவர்மெண்ட் அதை அவர்கள் பிடித்துக் கொள்வார்கள். முத்திரை எடுத்தால் தான் நம்முடைய பணமே நமக்கு கிடைக்கும். If we shall not take that seal, then we cannot take any money from the bank. Even if we have 50 crores of amount in the bank, we cannot take it. The government shall take over it. ఈ యొక్క ముద్ర వేసుకొనకపోయినట్లయితే మన యొక్క డబ్బులే మనం తీసుకొనలేము. మనకు 50 కోట్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క బ్యాంకులో నుంచి మనం దాన్ని తీసుకొనలేము. అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ వారు పట్టివేయుదురు. ஆகையால் முத்திரையை எடுக்காவிட்டால் உபத்திரவம் தான், பசியும் பட்டினியும் தான், சொந்த பணத்தை பார்க்க முடியாது. If we shall not take this seal, then we have to face persecution and tribulation and suffer hunger, and we cannot see our own money. ముద్ర వేసుకొనకపోయినట్లయితే మనకు శ్రమల మాత్రమే మిగిలి ఉండును. ఆకలి దప్పులే మనకు సొంత డబ్బులు కూడా మనం తీసుకొనలేము. எனக்கு உபத்திரவம் வேண்டாம், என்னுடைய வயிற்றை நான் நிரப்பினால் போதும், எனக்கு வசதிதான் முக்கியம், சொகுசுதான் முக்கியம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் முத்திரையை எடுப்பார்கள். I do not want any tribulation. I want to fill up my belly. I want comforts and to enjoy. They shall take up the seal. నాకు ఈ విధముగా శ్రమల వద్దు, నా యొక్క కడుపు నేను నింపుకుంటే చాలుని, నాకు ఏ విధమైనటువంటి శ్రమల వద్దని చెప్పుకొనొచ్చు, నాకు సౌఖ్యము కావాలని వసతి కావాలని చెప్పేవారు మాత్రమే ఈ యొక్క ముద్రను ధరించుకొనేదరు. சொகுசுகளை காட்டி வசதிகளை காட்டி அந்த முத்திரையை எடுக்க வைக்கிறானே அந்தி கிறிஸ்து, அதை கண்டு முத்திரையை எடுத்தால் Antichrist, by way of showing all comforts, by seeing it, if he shall take up that seal, ఈ యొక్క సౌఖ్యముల్ని సుఖములను వసతులను చూపించి అంత్యక్రీస్తు ముద్ర వేయించుచున్నాడే, దాన్ని చూసి మనము ముద్రను ధరించుకున్నట్లయితే அப்பொழுதுதான் தெரியும் அது வசதிக்காய் ஏற்படுத்தப்பட்ட முத்திரை அல்ல, அது நான் அந்தி கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவன் என்று அது காட்டக்கூடிய ஒரு முத்திரை. அதை எடுத்தால் அந்தி கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவர்களாய் மாற வேண்டும், இல்லை என்றால் நரகத்திற்கு நாம் நம்மை முத்திரை செய்து விட்டோம். if we shall take it, then we shall know it. That is not meant for comfort, that is to show that we belong to Antichrist, and if we show that we belong to Antichrist, then we shall make our part in the hell. ముద్ర వేసుకున్న తర్వాతనే అది తెలియబడును మనము అంత్యక్రీస్తుకు సొంతమారమని చెప్పి. ఈ విధముగా ముద్ర వేసుకున్నప్పుడు ఇది అంత్యక్రీస్తుకు సొంతవారము, లేకపోతే నరకమునకు సొంతవారమని మనం ఈ యొక్క ముద్ర వేసుకున్నామని తెలియవచ్చును. இன்றைக்கு பாடுகளை சகித்து பழகாவிட்டால் முழு உலகமும் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சிக்குள் வரும்போது கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி தப்பித்துக் கொள்வார்கள்? சொகுசாக வாழ்ந்து பழகினவர்கள் எப்படிதான் அந்த பாடுகளை சகிக்க போகிறார்களோ தெரியாது. Today if we shall not endure sufferings in the days of Antichrist, when Antichrist shall rule over, how they shall bear the days of the Antichrist, and those who enjoyed all comforts in these days, how they are going to bear those days. ఇప్పుడు శ్రమలు అనుభవింపకపోతే క్రైస్తవులు ఏ విధముగా ఆ యొక్క శ్రమల కాలమును తప్పించుకొనగలరు? అదే విధముగానే ఇప్పుడు సౌఖ్యములు సుఖములు వెదకు వారందరిని కూడా ఏ విధముగా ఆ యొక్క శ్రమలు అనుభవింపగలరు? இயேசு பாடுகளை நோக்கி போகும்போது, அவர் பாடுகள் சகிக்க வேண்டிய வேளை வந்தபோது அவர் சொன்னார், இந்த வேளைக்காகவே நான் வந்தேன். When Jesus faced sufferings and he endured sufferings, he said that it is for this purpose that I came. యేసుక్రీస్తు శ్రమల మూలముగా వెళ్ళుచు ఉన్నప్పుడు, ఆ యొక్క శ్రమలు సహించుచు ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు, ఈ యొక్క సమయము నిమిత్తమే నేను వచ్చినాను. நாம் பாடுகளை விட்டு ஓட பார்க்கிறோமா, பாடுகளை நோக்கி ஓடுகிறோமா? Are we trying to flee away from sufferings, or we running towards sufferings? మనము శ్రమల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళుచు ఉన్నామా, లేకపోతే శ్రమల గుండా వెళ్ళుచు ఉన్నామా?
நம்முடைய ஜீவியத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். Let us examine our lives. మన యొక్క జీవితముని పరీక్షించుకునేదమే. ஒன்று சபையிலிருந்து பாடுகளை சகிக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் புறஜாதியாரோடு சேர்ந்து அந்தி கிறிஸ்துவோடு சேர வேண்டும். One thing, we have to be in the church and endure sufferings with the people of God, or else we have to join with the Antichrist during the days of the Gentiles. ఒకటి సంఘములో ఉండి శ్రమలు అనుభవించవలెను, లేకపోతే అన్య జనులతో కూడా అంత్యక్రీస్తు యొక్క శ్రమలు అనుభవించవలెను. ஒன்று இயேசுவின் சுபாவத்தில் வளர வேண்டுமே என்று பாரப்பட்டு அழுது இயேசுவின் பரிசுத்தம் வேண்டும், தாழ்மை வேண்டும், கீழ்ப்படிதல் வேண்டும் என்று சொல்லி அவரை போல் மாற வேண்டும். இல்லை என்றால் நம்முடைய சொந்த இச்சைகளின்படி நடந்து பாவத்திற்கு இடம் கொடுத்து நம் மிருக சுபாவம் உள்ளவர்களாக மாறி அந்தி கிறிஸ்துவோடு சேர வேண்டும். One thing, we have to cry unto God and sanctify our lives, and we have to shed tears in the presence of God, and somehow we should labor to attain the character of God, or else we have to live according to the lust of our flesh and according to Be the like lust. beasts and then join the Antichrist. Be like beasts and join the days of the Antichrist. మనము యేసుక్రీస్తు వలె మార్పు చెందవలెను. ఆయన యొక్క స్వభావముల వలె, ఆయన యొక్క పరిశుద్ధతయు, ఆయన యొక్క విధేయతయు, ఆయన యొక్క తగ్గింపును మనము ధరించుకొనవలెను. లేకపోతే మన యొక్క సొంత పాపములను ఇచ్చలను నెరవేర్చి అంత్యక్రీస్తు యొక్క ఆ యొక్క మృగమ యొక్క స్వభావమును ధరించుకొనవలెను. ஒன்று சபைக்குள் இருந்து தகர்க்கப்பட்டவர்களாக கிறிஸ்து நம்மை நொறுக்கும் போது அதற்கு ஒப்பு கொடுத்து தாழ்த்தி அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் எதிர்த்து நான் சொல்லுகிறது தான் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மை நாம உயர்த்தி அந்தி கிறிஸ்துவாய் மாற வேண்டும். One thing, we have to be broken being in the church and humble ourselves and surrender ourselves to be broken, or else we have to resist and protest and be joined in the days of the Antichrist. ఒకటి మనము సంఘములో ఉండి మనము శ్రమ పడవాలను, ప్రభు నలగగొట్టినప్పుడు మనము అప్పగించుకొని నలగగొట్టుచున్నానని చెప్పి మనము ఆ విధముగా ఉండవలెను. లేకపోతే ఎదిరించి నేను చెప్పినది మాత్రమే జరగవలెను, నేను చెప్పినది మాత్రమే ఇక్కడ జరగవలని చెప్పి అనుకొనొచ్చు మనము అంత్యక్రీస్తు వలె మారేదము. நாம் எதற்கு ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம்? For what are we going to surrender ourselves? మనము దేనికి అప్పగింపబోచున్నాము? தெரிந்து கொள்ளுதலின் உரிமை நம்முடையது. Selection is ours. ఏర్పరచుకున్నది మన వంతై ఉన్నది. மறுபடியும் எசேக்கியேல் 37 அதிகாரத்தில் 9 வசனத்தை வாசிப்போம். Ezekiel chapter 37 and verse 9. యెహెజ్కేలు 37వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము చదువుకొనేదము. அப்பொழுது அவர் என்னை பார்த்து, நீ ஆவியை நோக்கி தீர்க்க தரிசனம் உரை, மனுபுத்திரனே, நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து ஆவியை நோக்கி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், ஆவியே, நீ காற்றும் திசை நான்கிலும் இருந்து வந்து கொலையுண்ட இவர்கள் உயிரடையும்படிக்கு இவர்கள் மேல் ஊது என்கிறார் என்று சொல்கின்றார். கொலையுண்ட இவர்கள், These slain. హతులైన వీరు இந்த உலர்ந்து போன எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்கை பார்த்தால், அந்த மலையிலிருந்து பார்த்தால் கீழெல்லாம் எலும்பாக ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான எலும்புகள் சிதறுண்டு கிடக்கிறது. When we see from the mount, the valley of the dry bones, so many bones they were dry and they lay dead. ఆ యొక్క కొండ మీద నుంచి ఈ యొక్క ఎండిపోయినటువంటి ఆ యొక్క ఎముకలు ఉన్నటువంటి లోయను చూసినట్లయితే లక్ష లెక్కలో ఉన్నటువంటి ఎముకలన్నీ కూడా అవి చెదరగొట్టబడి అక్కడక్కడ పడి ఉన్నవి. இவர்கள் ஒரு காலத்தில் ஒரு சேனையாக இருந்தார்கள். Once they were as a nation. వీరొక కాలమందు సైన్యముగా ఉన్నారు. சத்துருக்களோ அவர்களை கொலை செய்து விட்டார்கள். But the enemies have killed them. శత్రువులైన వారు వారిని హతమార్చున్నారు. அந்த பள்ளத்தாக்கில் அவருடைய பிரேதங்கள் எல்லாம் அங்கே இருந்து அழுகி போய் இப்பொழுது எலும்புகள் மாத்திரம் காணப்படுகிறது. அந்த எலும்புகளும் உலர்ந்து போனது மாத்திரமல்ல, 2ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறது போல மிகவும் உலர்ந்து போய்விட்டது. Their dead bodies were there and they were decayed and they have become as dry bones. Not only they have become as bones, now they have become as dry bones. వీరందరూ కూడా హతము చేయబడిన మాత్రమే కాదు గాని వారి యొక్క దేహములన్నీ కూడా కుళ్ళిపోయి ఎండిపోయిన వారు మాత్రమే కాకుండా ఇక్కడ 2వ వాక్యములు చూసినప్పుడు కేవలం ఎండిపోయినటువంటి ఎముకలుగానే మార్చబడి ఉన్నారు. 2ஆம் வசனத்தில் மிகவும் உலர்ந்து போன எலும்புகள் என்று சொல்லும்போது அவர்கள் அப்படி பல வருஷங்கள் ஆகிவிட்டது. When in verse 2 it is said that they have become very dry, when it is said before so many years have taken place since they have become dry. 2వ వాక్యములు కేవలం ఎండిపోయినవని చెప్పినట్లయితే వారు ఆ విధముగా మారిపోయి ఎన్నో సంవత్సరములు గతించిపోయి ఉన్నవి. தவறை செய்து பழகி இருக்கிறதான ஒரு மனுஷனுடைய தவறை நிறுத்துவதுதான் சவால். A man who has practiced to do evil and stopping it is a challenge. తప్పు చేసినటువంటి ఒక మనిషిని యొక్క జీవితమును ఆ యొక్క తప్పును నిలబెట్టుట మాత్రమే అదొక సవాలుగా ఉండును. இது போல
இந்த பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற இந்த உலர்ந்து போன எலும்புகளை விட்டு ஆண்டவர் வேற ஒரு சேனையை ஏற்படுத்தி இருக்கலாமே. ஆனால் இந்த செத்து போய் உலர்ந்து போன எலும்புகளை கொண்டு கர்த்தர் கிரியை செய்து மறுபடியுமா இதை ஒரு சேனையாய் உருவாக்க வேண்டும் என்றால் அது உண்மையாகவே சவால்தான். Apart from these dry bones, the Lord would have prepared another army, but the Lord, by taking the dry bones from this valley, and if he decides to make this bones as the army, then that itself a great challenge. ఈ యొక్క ఎండిపోయిన ఎముకల్ని విడిచిపెట్టి యెహోవా మరలా ఇంకొక సైన్యమును ఆయన చేసి ఉండవచ్చును. అయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ఎండిపోయిన ఎముకల్ని ఇంకొక సైన్యముగా చేయించు ఉన్నాడంటే అది నిజముగానే సవాలుగా ఉన్నది. ஆகையால் நம்மை எடுத்து தூக்கி கொண்டு அப்படியே கைவிட்டு மொத்தமாகவே நம்மை தள்ளிவிட்டு ஒரு புதிய கூட்டத்தாரை ஆண்டவருக்கு ஏற்படுத்துவது ஒரு லேசான காரியம். Totally neglecting us and putting us aside, it is a very easy thing for the Lord to appoint another group. మనల్ని ఎత్తి తీసివేసి త్రోసివేసి మనల్ని ఇంకొక క్రొత్త ఒక జనమును ఏర్పరచుకుంటే దేవునికి తేలికైనటువంటి కార్యము. ஆனால் உலர்ந்து போனதான அந்த பள்ளத்தாக்கில் உள்ள எலும்புகளை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார், என் ஜனமே. But looking at the dry bones that are lying in the valley, the Lord says, my people. ఎండిపోయిన ఎముకలు నిండినటువంటి లోయను చూసి ఆయన చెప్పుచున్నాడు, నా జనమా. 13వ వచనం వాసిపోం. Verse 13. 13వ వాక్యము. என் ஜனங்களே பாத்தீங்களா, என் ஜனங்களே. அப்போ அந்த எலும்புகளை பார்த்து என் ஜனங்களே என்று அவர் சொல்லுகிறார். Looking at those dry bones, the Lord says, my people. ఆ యొక్క ఎముకలను చూసి నా ప్రజలారా అని చెప్పుచున్నాడు. குடும்ப ஜெபமே இல்லை சில வீடுகளில், அதிகாலை ஸ்தோத்திர ஜெபமே இல்லை சில வீடுகளில், அவர்களை பார்த்தும் கர்த்தர் என் ஜனமே என்று சொல்லுகிறார். In some families there is no morning praising, no family prayer. Even looking at them, God says, my people. కొన్ని కుటుంబములు కుటుంబ ప్రార్థన లేదు, ఉదయకాలమున స్తోత్ర ప్రార్థన లేదు, వారందరిని కూడా చూసి ప్రభు నా ప్రజలారా అని చెప్పుచున్నాడు. டிவி வேண்டாம் என்று 1000 முறை கர்த்தர் சொன்னாலும் டிவியே நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அணைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சிலர். அவர்களை பார்த்தும் என் ஜனமே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Though the Lord says in so many occasions that we should not have TV, but people looking at it, it says that I will never leave TV nor forsake TV, saying so they embrace it. టీవీ వద్దు అని చెప్పి 1000 కొలది సార్లు ప్రభువు చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క టీవీని చూసి నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయనని చెప్పి దాన్ని పెట్టుకున్న వారిని కూడా చూసి ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు, నా ప్రజలారా. பல வார்த்தைகளை சத்தமாய் பேசி ஜனங்கள் ஆவிக்குள் அனலாய் மாற வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தாலும் சிலரோ முறைத்து பார்த்து என்ன சொல்றீங்க, அபிஷேகத்தில் நிரம்ப சொல்றீங்களா, அது நடக்கவே நடக்காது. அவர்களையும் கர்த்தர் உலர்ந்து போன எலும்புகளா இருந்தாலும் என் ஜனமே என்று அழைக்கிறார். Though we say so many words of exhortation and try to make the people fervent in the spirit, though they staring at us, they say that, oh, you asking us to get full in the spirit. Even so, looking at them, looking at their dry state, God says, my people. శబ్దముగా మాట్లాడి ఆత్మ చేత నింపబెట్టవాళ్ళు చెప్పి అనుకొనిచున్నప్పటికీ కూడా ఆ విధముగా మాట్లాడుచున్నప్పటికీ కూడా కొంతమంది కళ్ళు తెరిచి ఉరిమి చూస్తూ ఏమిటి మీరు ఈ విధముగా ఆత్మతో నింపబడవాలని చెప్పి అంటున్నారా అని చెప్పి అనుకొనిచున్నారు. అటువంటి వారు ఎండిపోయిన ఎముకల వలె ఉన్నా కూడా ప్రభు వారిని చూసి చెప్పుచున్నాడు, నా ప్రజలారా. சத்ருவானவன் உங்களுடைய ஆத்துமாவை என்னை விட்டு பிரித்தாலும், Though the enemy tries to take away your soul from me, శత్రువైన వాడు ఆత్మను నా నుంచి తీసినప్పటికీ కూడా உன்னை கொன்று போட்டு உலர்ந்து போன எலும்புகளாக மாற்றினாலும், though he shall kill you and shall make your bones as dry bones, నిన్ను హతము చేసి ఎండిపోయిన ఎముకలుగా మార్చినప్పటికీ உங்களை பிரேத குழிகளில் மூடி போட்டு வைத்தாலும், though he shall put you in the sepulchres and cover you, మిమ్మల్ని సమాధుల్లో ఉంచి మూసివేసినప్పటికీ நீங்கள் மிகவும் உலர்ந்து போய் நம்பிக்கையற்றதான ஒரு நிலவரத்தில் இருந்தாலும், though you have become very dry and no hope in you, మీరు కేవలం ఎండిపోయిన వారై నిరీక్షణ లేనటువంటి సమయంలో ఉన్నప్పటికీ உங்களுக்கே உங்களை பற்றி நம்பிக்கை இல்லாமல் போனாலும், when you yourself have no hope concerning you, మిమ్మల్ని బట్టి మీకే నమ్మకం లేనప్పటికీ நான் உங்களை பிரேத குழிகளிலிருந்து எழும்ப பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். God says that I will make you to rise up from the valley. నేను మిమ్మల్ని సమాధుల్లో నుంచి బయటికి రప్పించదని చెప్పి యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. இந்த உலர்ந்து போன எலும்புகள் மறுபடியுமாக பள்ளத்தாக்கிலிருந்து எழும்பி ஒரு
ஒரு சேனையாய் மாறும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். These dry bones shall rise from the valley and they shall become as armies, says the Lord. ఈ యొక్క ఎండిపోయినటువంటి ఎముకలన్నీ కూడా లోయలో నుంచి లేచి గొప్ప సైన్యముగా మారునని చెప్పి యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. కన్నులు మూసుకొనేదము. ஆண்டவர் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியை அழைத்து மனுபுத்திரனே நான் உன்னை இடத்திற்கு கொண்டு போகிறேன் என்று சொல்லி அழைக்கிறார். God called Ezekiel the prophet and he said, Son of man, I will take you to a valley. యెహోవా యెహెజ్కేలును పిలిచి నరపుత్రుడా నేను ఒక స్థలమునకు తీసుకుని వెళ్ళుచున్నాను అని చెప్పినాడు. அவர் கொண்டு போய் அந்த மனுபுத்திரனை இல்லை என்றால் எசேக்கியேலை அந்த பள்ளத்தாக்குக்கு கொண்டு போய் அங்கே இருக்கிறதான எலும்புகளை எல்லாம் காட்டுகிறார். He took that prophet Ezekiel or the son of man to the valley full of bones and showed him all the bones. ఆయన అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళి నరపుత్రుని లేక యెహెజ్కేలుని ఆ యొక్క ఎండిపోయిన ఎముకలు నిండిన లోయను చూపుచున్నాడు. அந்த பள்ளத்தாக்கை சுற்றி வர பல கோணங்களிலிருந்து அந்த பள்ளத்தாக்கை பார்க்க வைக்கிறார். God made him to see that valley in various angles. ఆ యొక్క లోయని పల విధమైనటువంటి దిశలలో నుంచి ఆయనకు చూపించుచున్నాడు. மனுபுத்திரனே எங்கேயாவது ஜீவன் இருக்கிறதா? O son of man, is alive anywhere? నరపుత్రుడా ఎక్కడైనా జీవాత్మ ఉన్నదా? இல்லை ஆண்டவர், எல்லாம் செத்து போய்விட்டது. No Lord, all is dead. లేదు యెహోవా సమస్తమును కూడా చనిపోయి ఉన్నవి. மனுபுத்திரனே இந்த எலும்புகள் மறுபடியுமாக உயிர் அடையுமா? Son of man, can these bones live? నరపుత్రుడా ఈ యొక్క ఎముకలు మరలా బ్రతుకునా? எசேக்கியேலுக்கு ஆம் என்று சொல்ல தைரியம் இல்லை. Ezekiel, he did not have courage to say yes. యెహెజ్కేలుకి అవును ప్రభు అని చెప్పుటకు ధైర్యం లేదు. எனக்கு ஆம் என்று சொல்ல முடியாது ஆண்டவரே, எனக்கு தைரியம் இல்லை, எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, ஆனால் நீர் அறிவீர். Lord, I have no courage to say yes, Lord, but thou knowest. అవును ప్రభువా అని నేను చెప్పలేను, నాకు ధైర్యం లేదు, నిరీక్షణ లేదు ప్రభువా, అయినప్పటికీ కూడా మీకు సమస్తమును తెలియను. கண்களை மூடி கவனமாய் கேட்போமாக. Let us close our eyes and pay attention. కన్నులు మూసుకొని గమనించి వినిదముగాక. ஆண்டவர் எசேக்கியேலை நோக்கி சொல்லுகிறார், அந்த உலர்ந்து போனதான எலும்புகளை பார்த்து நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பாயாக. God says to Ezekiel, saying that prophesy to the dry bones. యెహెజ్కేలుని ఆ యొక్క ఎండిపోయిన ఎముకలు చూసి ప్రవచింపమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. பிரியமானவர்களே, அந்த எலும்புகளுக்கு காது இருக்கிறதா? எசேக்கியேல் பேசினால் எலும்புகளுக்கு காது கேட்குமா? Beloved, though these dry bones, do they have ears? And if Ezekiel shall prophesy, can these bones hear? ప్రియమైన వారలారా ఆ యొక్క ఎండిపోయిన ఎముకలకు చెవులున్నవా? యెహెజ్కేలు ప్రవచించినట్లయితే అవి వినుటకు చెవులున్నవా? எசேக்கியேல் உலர்ந்து போனதான எலும்புகளை பார்த்து பேசினால் அவன் செய்வது ஒரு முட்டாள்தனமான காரியம் தானே? If Ezekiel shall speak to these dry bones, is it not a foolish thing? యెహెజ్కేలు ఎండిపోయిన ఎముకలు చూసి ప్రవచించినట్లయితే అతను చేయుచున్నటువంటి కార్యము మూర్ఖమైన కార్యము కాదా? ஆனால் தேவன் சொன்னார், அவர் கீழ்ப்படிந்தார். But God said and he obeyed. అయితే దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు, అదే విధముగానే విధేయత చూపినాడు. அவன் அந்த செத்து போய் உலர்ந்து போன எலும்புகளை பார்த்து நீ ஜீவிப்பாயாக என்று தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தான். Looking at the dry bones and which was dead, he prophesied saying that thou shalt live. అతడు ఎండిపోయిన ఎముకలను చూసి నీవు బ్రతుకుగాక అని చెప్పి ప్రవచించినాడు. அவன் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்த போது And as he prophesied, అతడు ఆ విధముగా ప్రవచించినప్పుడు பள்ளத்தாக்கில் ஒரு இரைச்சலின் சத்தம் உண்டாயிற்று. there was a noise in that valley. ఆ యొక్క లోయలో గడగడాని ధ్వని పుట్టి ఉన్నది. எலும்புகள் அசைய ஆரம்பித்தன. These bones, they began to shake. ఎముకలన్నీ కూడా కదిలించ ఆరంభింపబడి ఉన్నది. ஒன்றோடொன்று சேர ஆரம்பித்தன. These bones, they came together. ఒకదానితో ఒకటి అతుకుకొనుటకు ఆరంభించి ఉన్నది. நரம்புகளும் தசைகளும் உருவாயிற்று. The sinews and flesh, they were formed. నరములు మాంసములు పొదిగింపబడి ఉన్నవి. மாம்சமும் தோலும் மூடினது. Flesh and skin covered it. మాంసములు ఈ యొక్క చర్మములు కప్పి ఉన్నది. அப்பொழுது தேவன் சொன்னார், Then the Lord said, అప్పుడు యెహోవా సెలవిచ్చినాడు, நான் என் ஆவியை அவர்கள் மேல் அனுப்புவேன். I shall breathe upon them my spirit. నేను నా యొక్క ఆత్మను వారి మీదకి పంపుచున్నాను. எசேக்கியேல் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே உலர்ந்து போன எலும்புகள் மறுபடியும் மனுஷராய் மாறி ஒரு பெரிய சேனையாக மாறிவிட்டார்கள். As Ezekiel was seeing these dry bones, they become a living soul and they became a great army. యెహెజ్కేలు ఈ విధముగా చూచుచున్నప్పుడే ఈ యొక్క ఎముకలన్నీ కూడా మరలా ఒకదానితో ఒకటి అతుక్కొని మనుషులుగా ఒక సైన్యముగా మార్చబడి ఉన్నది. தேவனுடைய சபையே, Church of God,
దేవుని యొక్క సంఘమా தேவனுடைய சபையே O church of God, దేవుని యొక్క సంఘమా இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியில் நடந்த அந்த அற்புதம் இந்த பள்ளத்தாக்கில் நடக்குமா? that miracle which took place amongst the children of Israel, will this miracle take place here? ఇశ్రాయేలు యొక్క ప్రజల మధ్య జరిగినటువంటి ఆ యొక్క అద్భుతమే ఈ యొక్క సంఘములో లోయలో జరుగునా? நம்முடைய பிரேத குழிகளை விட்டு நாம் எழும்ப போகிறோமா? Are we going to rise up from our graves? మన యొక్క సమాధుల్లో నుంచి మనము బయటికి రాబోచున్నామా? எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியை பார்த்து கர்த்தர் ஒரு கேள்வியை கேட்டார். God, looking at prophet Ezekiel, God asked him a question. యెహెజ్కేలు ప్రవక్తను చూసి ప్రభు ఒక మాట చెప్పుచూ ఉన్నాడు. மனுபுத்திரனே, இந்த எலும்புகள் உயிர் அடையுமா? Son of man, can these bones live? నరపుత్రుడా, ఈ యొక్క ఎముకలు బ్రతుకునా? புதிய ஏற்பாட்டு சபையை சேர்ந்த உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் பார்த்து ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். Looking at you and me, belonging to the New Testament church, God puts forth the question. క్రొత్త నిబంధన సంఘములకు చెందిన మిమ్మును నన్ను చూసి ప్రభు ఒక ప్రశ్న అడుగుచూ ఉన్నాడు. இந்த சபை உயிரடையுமா? Can this church live? ఈ యొక్క సంఘము ఉజ్జీవ కలుగునా? உலர்ந்து போயிருக்கிறதான உங்களுடைய குடும்பம் உயிரடையுமா? The family which has become dry, will it live? ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నటువంటి మీ యొక్క కుటుంబములు మరలా బ్రతుకునా? அற்புதங்கள் அடையாளங்களை நடப்பிக்காத இந்த ஊழியக்காரர் உயிரடையவார்களா? Servants of God who do not perform miracles or wonders, will they live? అద్భుతములు సూచక క్రియలు చేయనటువంటి ఈ యొక్క సేవకులు మరలా బ్రతుకుదురా? கண்களை மூட தெரியாத சிறு பிள்ளைகள் உயிரடையவார்களா? Children who do not know to close your eyes, will they live? కన్నులు మూయ తెలియనటువంటి ఈ యొక్క చిన్న పిల్లలందరూ కూడా మరలా ఉజ్జీవములోనికి వచ్చేదరా? பாவத்தையும் உலக இன்பத்தையும் நேசித்து தேவனை வெறுத்து செல்லுகிறதான வாலிபர்கள் உயிரடைவார்களா? Youngsters who love sin and go after the pleasure of sin and the pleasure of this world, will they live? పాపములు లోక అల్పకాల సంతోషములు వెదకి వెళ్ళుచున్నటువంటి యవ్వనస్తులు మరలా బ్రతికెదరా? ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து அபிஷேகம் பெற்று ஒரு காலத்தில் கிறிஸ்துவுக்குள் அனலாயிருந்தவர்கள் இப்பொழுது பின்மாற்றத்திற்குள் போய்விட்டார்களே, அவர்கள் உயிரடைவார்களா? Those who are being saved and taken water baptism and received the anointing of the Holy Spirit and now they are being backslidden, will they live? రక్షింపబడి బాప్తిస్మ తీసుకొని పరిశుద్ధాత్మ పొందుకొని ఒక కాలమందు అగ్నివలే ఉన్నవారు వెనుకంజ వేసినారే, మరలా బ్రతుకుదురా? பல பாவ சூழ்நிலைகளில் சிக்குண்டு போய் பல தீய சக்திகளுக்கு அடிமைகளாய் இருக்கிறதான நீங்கள் உயிரடைவீர்களா? You are entangled in various kinds of sin and you are found in a wretched state, will you live? పల విధమైనటువంటి పాపములు చిక్కుకొని పోయిన వారే, పల విధమైన పరిస్థితులు బానిసలుగా మారి ఉన్నటువంటి మీరు బ్రతుకుదురా? எசேக்கியேலை போல எனக்கு தெரியாது, எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல, தேவனை நீர் அறிவீர் என்று சொல்லுகிறவர்கள் சும்மா இருக்கலாம். As Ezekiel said, those who say that, Lord, I do not know and I do not have hope, can remain silent. యేసుకెలు వలె నాకు తెలియదు, నాకు నిరీక్షణ లేదు, మీకు మాత్రమే తెలియదు అని చెప్పువారు ఊరక ఉండవచ్చునే. இல்லை, கர்த்தர் சொல்லுகிறது, கர்த்தருடைய வார்த்தை உயிர்ப்பிக்கும். இத்தனை காரியங்களுக்கு நான் ஆம் என்று சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். Those who say that no, but I say yes to the words of the Lord and it shall be said so, can put up our hands. అవును, ప్రభువు చెప్పినది చేయుడు, ఆయన ఉజ్జీవపరచుడు అని వారు మాత్రమే చేతులెత్తుడి. இப்பொழுது உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலைகள் இந்த சத்தியத்திற்கு நேர்மறையான ஒரு காரியமா இருக்கலாம், நேராக தலைகீழான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம். ஆனால் சூழ்நிலைகளை பார்க்க வேண்டாம், விசுவாசியுங்கள். கர்த்தர் நமக்காகவே இந்த அதிகாரத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார், இந்த காலத்திற்காகவே கர்த்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். நிச்சயமாக எழுப்புதல் வரும், நிச்சயமாக உலர்ந்து போயிருக்கிற எலும்புகள் உயிர் அடையும், நிச்சயமாக ஆவியானவர் அசைவாட போகிறார், நிச்சயமாக உங்களுடைய குடும்பம் செழிப்படைய போகிறது, நிச்சயமாக கட்டுகள் உடைக்கப்படும், நிச்சயமாக பில்லி சூனியத்தின் வல்லமைகள் தகர்க்கப்படும், நிச்சயமாக இயேசுவின் ஜெயக்கொடி நாட்டப்படும். கண்களை மூடி கவனியுங்கள். இனி ஒரு 5 நிமிஷத்தை மாத்திரம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். கண்களை மூடி கவனியுங்கள். மோசேவுடைய கையில் ஒரு கோல் இருந்தது. அந்த கோல் ஆடுகளை மேய்க்கும்படியாக அவன் பாவித்த கோல். அது சாதாரண ஒரு குச்சி தான், அதில் உயிர் இல்லை, அது காய்ந்து போன ஒரு கோல். ஆனால் கர்த்தர் மோசே அழைத்த போது அந்த கோல் தேவனுடைய கோலாக மாறினது. அதை தரையில் போட்ட போது அது சர்ப்பமாக மாறினது. கவனியுங்கள். அப்பொழுது
மந்திரவாதிகளும் வந்தார்கள். அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? எங்களுடைய கோல்களாலும் எங்களுக்கு சர்ப்பத்தை வர வைக்க தெரியும் என்று அவர்களுடைய கோல்களை தரையில் போட்டார்கள். அதுவும் சர்ப்பமாக மாறிவிட்டது. ஆனால் என்ன நடந்தது? மோசேயினுடைய சர்ப்பம் போய் அந்த சர்ப்பங்களை விழுங்கி விட்டது. அதன் பிறகு என்ன செய்தான் மோசே? அந்த சர்ப்பத்தை தொட்ட உடனே அவனுடைய கையில் மறுபடியும் கோல் கிடைத்தது. இப்பொழுது பிரியமானவர்களே, மந்திரவாதிகளின் கோல் எங்கே? மந்திரவாதிகளின் கோல் எங்கே? மோசேயின் கோல் அந்த மந்திர கோல்களை விழுங்கி விட்டது. புதிய ஏற்பாட்டில் நீங்கள் தான் அந்த கோல், நீங்கள் தான் தேவனுடைய கோலாய் மாறப் போகிறீர்கள். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்ரா 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 ஸ்தோத்ரா. கர்த்தர் முழு ஆராதனை ஆசீர்வதித்தபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்ரா 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 ஸ்தோத்ரா. நம்முடைய இயேசு பெரியவராய் இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்ரா ஸ்தோத்ரா ஸ்தோத்ரா. அவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறபடியால் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்தோத்ரம். அவருடைய ஆயுதங்களாய் மாறப்போகிறோம், அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்தோத்ரம். பிற்பகல் உள்ள எல்லா ஆராதனைகளுக்கு ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்தோத்ரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்தோத்ரம். அல்லேலூயா. ஜெபம் பண்ணுவோம்.